Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, what's up gang? It's Zaim. What is on the news today? Lain macam aku hari ini. Kita masih lagi dalam rancangan TikTok TV, Tik Surah Talk Santun Suara Remaja Milenia. Dan pada hari ini saya nak memperkenalkan satu ikon remaja yang tidak lagi asing buat kita semua. Memperkenalkan Caprice. Thank you Caprice. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak kerana sudi bersama. Dan insyaAllah bersama-sama Caprice, kita dalam rancangan TikTok TV ini, kita akan sama-sama bincangkan satu isu yang tidak lagi asing dalam kalangan remaja. It's being a very hot topic nowadays. And insyaAllah we'll address it together in a better way towards Al-Quranic solution insyaAllah. So, tanpa membuang masa lagi, kita akan tengok satu video yang akan menerangkan sedikit berkaitan dengan isu pada hari ini. Roll it. Itu dia satu keluhan, satu luahan seorang remaja yang menghadapi satu perkara yang saya sebutkan tadi, isu yang tidak lagi asing tapi sangat hangat dibincangkan berkaitan dengan LGBTQ. Perkara itu. So hari ini tajuk dalam episod kali ini kita akan membincangkan, tajuk kita ialah LGBTQ mencari identiti, Cap. So without further ado, kita nak banyak dengar daripada Cap, bukan daripada saya. So jom kita bincangkan sama tajuk ni, Cap. Alright. So there's two perspectives we want to talk about this topic lah, Cap. One is about the person who is going under LGBT feelings and the attitude itself. Okay. And the person, how we as a community, a Muslim, do we have to support or what do we have to do with them? So ini dua perspektif yang mungkin boleh mulakan dengan Cap sendiri. Boleh sharekan apa komen and what's your advice on mereka yang tak terlibat pun dengan LGBT, tak ada perasaan tu, tapi there is some sort of support this community. So I think dari segi what's happening now on social media, walaupun kita tak sengaja pun nak support, tapi sebab mungkin kita tengok video-video yang terlibat dengan orang-orang golongan LGBT ni, we are indirectly supporting them sebab the more views they get, dia akan lagi suka and then benda tu akan buat dia rasa benda ni tak salah. Sedangkan benda ni memang terang-terang in the Quran is wrong. And there's only one view. There's not two views in the Quran. There's only one view. Is wrong. It's haram and we should not encourage it. Cuma zaman sekarang dengan teknologi, dengan smartphone, dengan social media, dengan Instagram, dengan TikTok, sangat-sangat mudah untuk budak zaman sekarang to pengaruh dengan siapa-siapa, tak kisah LGBT ke, gangster ke, artis ke, atau orang yang buat jahat ke. It's so easy and I'll be honest, I mean my view has always been it's not really their fault. I rasa ni bukan salah 100% salah dia orang. I rasa the community is responsible. Even the country is responsible. So kita ni negara Islam. We are a Muslim majority country. By right, all the garis panduan for us to live as a Muslim should already be engraved dalam kita punya pendidikan, dalam kita punya family punya settings. So something is not fundamentally wrong with them. That's how I look at it. Something is fundamentally wrong with our system.
if it's perfect, it will be perfect. But because ada banyak kesilapan atau kita mungkin dari peringkat dulu terlepas pandang sebab ada zaman era kalau Dai perasan dekat TV Malaysia on national TV ada banyak watak-watak lembut, watak-watak betul. Kita tak nak cakap siapa lah, tapi ada banyak host-host yang buat aksi-aksi lembut, buat lawak lembut on TV, national TV, publicly. And this has been done maybe 10 tahun lepas. So bila benda tu dah sikit-sikit, ni sebelum zaman Instagram, sebelum zaman TikTok, ni zaman TV saja. So bila benda tu dah dibiasakan, normalize dulu, kita tak boleh salahkan orang sekarang sebab diorang ikut benda tu, budaya tu. So for me, it's not just about them, it's about kita punya sistem, kita punya budaya which is holding us back. So very good point there. Seolah-olahnya saya boleh kata mungkin ramai menjadi mangsa kepada keadaan lah kot Caprice, di mana kita bila mana tak didedahkan dengan didikan yang betul, dan bila adanya sahutan-sahutan LGBT yang dibuat, kita menjadi mangsa yang okay, ni benda ni menarik dan mungkin pakat-pakat share dan and we like to blame. Kita suka blame diorang. Kita ada banyak orang kat social media bila dia tengok golongan LGBT ni, kita hentam diorang, ada yang nak pukul diorang, ada yang nak hentam diorang. But if you think about it, Dai, bila orang sakit, bila orang demam, bila orang kena hadap kanser atau even demam batuk, adakah kita blame batuk tu, kita blame cancer tu, atau kita blame kita punya lifestyle? Apa yang buat kita sampai tahap kita demam? Adakah kita tak makan elok, tak jaga diri, tak tidur dengan keadaan yang too much aircon maybe? So those are lifestyle choices yang buat kita sakit. Exactly. Same thing with I believe same thing with apa-apa yang salah di community kita, LGBT ke, arak ke, judi ke. It's not so much the person. It's about is about the environment in which they grew up in. Exactly. I mean, there's a famous saying, we are a product of our environment. Kalau kita punya sekeliling kita okay, sekeliling kita kuat agama, insya-Allah kita akan tetap pegang kepada the Quran. Tapi ada je yang pegang from the Quran, yang buat case yang apa, yang ada tempat tahfiz, lupa case. Some Tafiz school and the lecturer kantoi buat something with the kids. So you have two crazy scenario, one yang tak ada agama and one yang ada agama. One yang ada agama. So the issue is not the agama. It's not just about the spiritual. It's about the environment, the budaya on campus. Exactly. Kalau boleh berlaku dekat Tafiz. Kalau benda ni boleh berlaku dekat Tafiz, and you would think Tafiz is the cleanest place to study. That's our signal. Kalau boleh berlaku dekat Tafiz, anywhere is fair game. So it's not only a little kind of problem that we need to address only by spiritual reasons only, right, Cap? There's so many sides how to tackle about this topic about today, which is LGBTQ. That's very nice. Thank you, Cap, for that answer. So when we talk about LGBT, by the way, I've read something about LGBT, whereby in the United States, during the 1970s or 1980s, the LGBTQ community, they were a community that were really oppressed, and they orang kena baling batu lah kalau tahu dia orang openly bagi tahu dia orang ni sekian-sekian LGBT, any side of it lah. Tapi now today 2020, kita tengok LGBTQ dekat US dah satu perkara yang dah diiktiraf, dah normalize. Dinormalize kan, dan bukan normalize tapi kita kena layan LGBT sama dengan orang-orang biasa kalau dekat US lah. So we are afraid that these kinds of things will happen here in Malaysia. Selalunya benda baru akan dihina. Right? Betul, I mean, in general, secara general, benda baru awal-awal akan dihina. Zaman dulu, siapa-siapa yang belajar tentang sains, you know, the Romans, they would burn all the buku-buku science. At one point, all the mathematics, they would burn it. And then at one point, religion was so new, it was oppressed. So for me, the flow of sejarah tak banyak pusing sangat. Apa-apa yang berlaku dekat sana
akan berlaku tempat lain juga. Exactly. Cuma dalam agama kita, benda tu memang salah. So kalau benda tu memang salah dalam agama kita, and then kita memang negara Islam, kita sebagai community, sebagai pemimpin, kenalah address these issues and fix it from the ground up. Bukan masalah ni kita lawan sini. Kita boleh potong 4 kepala atas, lagi 5 akan muncul tahun depan. Betul. Dan kita potong 5 kepala tahun depan nanti ada 10 lagi akan muncul. So for me, it's never been as easy as okay, ni golongan LGBT, kita fokus kat dia sahaja. Tak. Kita kena fokus kat semua orang sekeliling, because what I learned about Islam is a way of life. Like the Quran is a way of life. It's not based on just the individual, it's based on your neighbor, your community, and you work your way up. So when the problem can happen dekat Tafiz, bagi Caprice tu dah masalah besar lah. Ni bukan cerita tentang Quran sahaja. Sebab tempat belajar Quran pun benda ni boleh berlaku. Betul. It's about the community and what we're doing as a country yang boleh selamatkan kita atau buat kita lagi teruk. Lagi jauh. So that's very cool. So when we're trying to address this LGBT, so kita sekarang tak nak in a state of macam kita nak blame any organisation or any level or in the community, tapi kita kena address in a very good way. So based on your experience or any thoughts of we have to blame ourselves. Zaim, I don't blame the LGBT community. I really blame us. Us. I tell this all the time. Ni mungkin agak controversial sikit, tapi akan cerita je lah sebab the Quran is in front of us, right? So kita kena benar je sebab if I don't say it, maybe we'll never understand it. Ada which ministry Zaim yang handle Islam kat Malaysia ni? Kementerian mana? Kementerian Agama? Kemajuan Islam Malaysia. Okay, don't want to say the name, but there's a kementerian that says Kemajuan Islam Malaysia. Dai, apa maksud kemajuan? Kemajuan is anything that brings us more further and progress. Civilized. Kemajuan is all about progress. Progress, yes, exactly. Progress. Zaim, I want you to be honest dekat Sinar Harian ni. Please show me kemajuan in Islam in Malaysia for the past 30 years. Give me 2 examples. 2 examples on kemajuan di Malaysia. Kemajuan Islam di Malaysia. Kemajuan Islam di Malaysia. Well, when we talk about in Islamic perspective, progress. Okay. Well, we have these kinds of program. We are talking about Quran in a very public way. At one point? We all know views are down. We all know remaja are not watching. Effort counts, Cap. But progression. No. Progression. I'll tell you what progress is. Okay. Nokia 3310. iPhone 10. Nokia 3310, zaman kita sekolah, iPhone 10. Kita boleh lihat kemajuan dari segi telekomunikasi dan laku keras orang beli. Laku keras orang beli demi orang telan. iPhone, Di mana kemajuan in Islam in Malaysia. Program mungkin best. Tapi kalau budak-budak TikTok, budak-budak Instagram tak tengok, bukan kemajuan. Bukan kemajuan. Exactly. Any more? Give me 2. Any more? How about the Quran itself is being very, very open in many ways in TV Al-Hijrah, let's say. We talk about Quran in taking guidance from the Quran lately. So it's taking very lot of hits. Not in all levels of community, no, but there's some effort. Again, but I don't know how kemajuan it is to tak ada pengukuran lagi maybe kan. So I'll be honest. Ini pendapat Caprice. I'll be honest. Apa yang Caprice nampak, apa yang Caprice study dari dalam bidang kan Caprice dalam bidang IT. Kita buat mengaji.com, Umar Loka, and I'll be very honest dengan Current Craft and Sinar Harian because I'm very vocal about this. There's very little progression. Kemajuan in Islam. Kalau kita boleh lihat Nokia to iPhone 10, dia punya beza langit dan bumi. Beza Nokia dengan iPhone 10. Exactly. Kemajuan of Islam, progression should be langit dan bumi as well. Takkan Nokia sampai iPhone 10 boleh boom, kemajuan Islam masih tengah kejar-kejar. Faham. Kenapa kita tengah kejar-kejar? Sedangkan Islam is a way of life. It doesn't make sense for me.
So I say this all the time. Kalau kita betul-betul nak ubah kita punya direction for LGBTQ ke LGBT ke, you must start from the ground up. Tak payah cerita pun pasal LGBT lagi. Start from the ground up. Okay. Barulah benda tu akan ada kesan. Selagi tak ada siapa nak betul-betul nak robohkan semua benda ni, start balik and pegang the Quran. I'm sorry to say, it's very very tough to change. Sebab kita kena ingat, kita tengah lawan dengan momentum pihak sana, the Western world. Exactly. The momentum lagi laju, bro. Ustaz itu bro pula, dai lagi laju. Okay, lagi laju dai. TikTok ni makin lama makin update. TikTok makin update, social media makin update. Golongan orang Islam, adakah kita ke arah kemajuan atau kita buat je? Exactly. And one thing that doesn't lie, dai. Numbers never lie. Bila you check the database of siapa yang tengok rancangan TikTok ni, you tengok rancangan lain Quran Hour ke, we have to look at the numbers. And bila numbers tak best, bukan salah media tau, bukan salah dai, bukan salah Caprice. We have to understand, ni lah sebab sebelum ni panduan kita tak sekeras atau tak ada kemajuan yang boleh ikut flow kemajuan dunia. Faham tak bab tu? Dunia ni makin lama makin kemajuan. Teknologi, handphones, broadband, wifi, ilmu, access to ilmu. And sedangkan in the Quran, correct me if I'm wrong, ilmu should always be shared. So it's part of Islam that kita sentiasa kena promote ilmu. Betul. Tapi kalau kita sendiri tak ambil the Quran to find a way to package the Quran so that orang senang nak telan dan terima dan ubah hidup, susah nak lawan the other wave out there yang lagi laju, yang lagi haram, yang lagi teruk. It's a stronger wave, faster wave. Tapi kita kena lihat balik kemajuan in Islam. Is there kemajuan in Islam? If there's none, fix it. Tu je. Bukan kita nak hentam siapa-siapa. Kita nak cakap kalau tak ada kemajuan, buat apa-apa sahaja yang boleh ada kemajuan. Barulah tafiz ni dari LGBTQ ke atau kat sekolah tafiz yang berlaku takkan ada. If you see the spectrum, sebab dia terlampau broad, maksudnya ni bukan masalah LGBT sahaja. It's the community, it's the country, it's the culture. Okay. Thank you, Cap. So when you said about kena start daripada bawah balik, progressing, kemajuan, apa cadangan Cap yang boleh nak bagi kepada mungkin penonton kat luar sana untuk kita nak maju tu? I've been fighting for this for almost, to be honest, almost 5 tahun dah. Ketuk pintu parlimen, orang balik parlimen, ketuk pintu JAKIM, ketuk pintu JAIZ. I say, guys, the mindset is not a Islamic problem. Ni lah mindset orang kita. Kalau otak kita boleh function in a progressive way and terima the Quran, we will be a lot better. Mindset orang kita ya masalah. I always tell every time kita ceramah dekat sekolah ke, dekat college ke, dekat Petronas ke, I will say, guys, how often do we upgrade kita punya handphone, upgrade software? Berapa kali? 3 bulan, 1 kali. Every 3 months. Tiap 3 bulan kita kena upgrade kita punya software. iOS ke, Android untuk buat dia lagi laju, lagi selamat, lagi function. So I tanya orang balik, how often do you upgrade your mindset? Brain update. Berapa kali? Berapa kali kita buat brain update? From, imagine kalau kita ada brain update, lagi bersih, 80% lagi bersih, 90% less racist, tak racist. These are all human behaviors yang boleh affect kita punya budaya. So bila kita ada budaya yang all about ilmu, all about love, community, all the good values which is found in Islam. Kebersihan is found in Islam. Exactly. Betul tak? Betul. Kebersihan is one of the biggest ciri in Islam. Betul, iman. Dai pergi kedai mamak sekarang, masuk toilet, ada tak kebersihan? Kedai mamak tu ada stiker halal. Confirm kedai mamak ni halal. Tapi dalam mamak tu, toilet tu, di mana kebersihan? Exactly. Now you know why I'm saying we must robo the whole thing and start from the ground up. Those are small. You might think a small factor, but in the Quran, kebersihan is one of the biggest ciri of Islam. Betul. Orang Jepun, orang Jepun yang bukan orang Islam, got kebersihan on the dot.
sangat-sangat bersih. Betul. Kita negara Islam, kita cerita tentang the Quran as a way of life. But where is the way of life in the mamak stall? Where is the way of life at your hostel? Alright. Where is the way of life in your house? That's what I'm saying. It has to start from the ground up. Kita kena roboh semua benda ni and start from the ground up. Selagi kita tak nak buat benda tu, kita bolehlah buat program 1000 program tentang LGBT. Kita potong 5 kepala hari ni, 10 akan muncul esok. Alright. Okay, thank you very much, Cap. So what I can conclude, Cap, is all about our mindset. We need to do it from bottom up again, 100%. correct our mindsets, the community's mindset on back to the Quran. I think that's the most important part. Inshallah. So thank you, Cap. So we're going to take a break for a minute, but before that, mungkin kita boleh start dengan istighfar sebelum kita rehat. Huge topik yang sangat berat, tapi harap-harapnya kita dapat address isu ni dengan kita mulakan dengan sedikit istighfar. So I'll lead and maybe you can follow. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illahu al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. InsyaAllah kita akan bersama-sama kembali dalam TikTok TV, Tik Surah Tok Santun, untuk kita lihat pula apa Quran kata berkaitan dengan topik kita, insyaAllah. So kita rehat sebentar, jumpa selepas ini. Baik, Alhamdulillah kita kembali dalam rancangan TikTok TV, Tik Surah Tok Santun. Dalam episod kali ini kita membincangkan berkaitan dengan LGBTQ mencari identiti. So tadi kita dah dengar pelbagai sudut pandang yang Caprice bagi, sangat menarik. Tapi kali ini jom kita tengok sama-sama apa Al-Quran kata. So sama-sama Cap nak ajak Cap untuk kita tengok Quran sama. Dan untuk penonton kat luar sana, guys, jom kita ambil Quran yang berdekatan dan kita buka sama-sama surah Asy-Syu'ara. Muka surat 374 bermula pada ayat 166. Sehingga kita akan baca sehingga ayat 170. Alright. So sama-sama kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa tadharuna ma khalaqa lakum rabbukum min azwajikum. بل أنتم قوم عادون قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين قال إني لعملكم من القالين رب نجني وأهلي مما يعملون فنجيناه وأهله أجمعين صدق الله العظيم. Itu dia bacaan surah Asy-Syu'ara ayat 166 sampai 170. So ayuh kita sama-sama bersama dengan Dai Imran kita tengok apa Quran kata di bahagian ayat yang kita bacakan. Roll it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fenomena LGBTQ ni bukan fenomena yang ada dekat Malaysia sahaja. Bukan sekadar kita sahaja yang mendengar berkenaan dengan isu ni. Dia satu isu yang global. Semua orang tengah lalui perkara ni. Sampai kan dekat Google kalau kita tengok, kalau kita nak pilih male, female, ada tambah satu lagi others. Menunjukkan bahawa sini sudah boleh diterima. Norma ni macam satu norma baru yang boleh diterima. Sampai kan kadang-kadang kita jumpa orang-orang Melayu kita yang Islam pun kadang-kadang kata, kau ni tak open minded lah. Kau tak boleh terima ke LGBT. Dia pun ada perasaan macam kita. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran berkenaan dengan topik ini, berkenaan dengan isu ni? Di dalam banyak ayat, antaranya di dalam surah Al-A'raf, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman pada ayat yang ke-80. Wa lutan idh qala liqaumihi atatuna al-fahishah ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Maksudnya apa?
Mengapa kamu melakukan perbuatan yang keji yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kamu di dunia ini? Fahisyah ataupun keji, fahisyah ni dia tak sama macam ithim. Di dalam Al-Quran, Allah sangat selektif pada perkataan. Bila Allah kata ithim tu maksudnya dosa, dan kadang-kadang dosa tu dosa yang besar juga, tetapi dia masih bersifat individu. Tapi bila Allah gunakan fahisyah, dia bukan sesuatu keji yang sikit-sikit, tapi dia memberi kesan kepada tamadun, dia memberi kesan kepada negara, kepada seluruh dunia. Sebab kalau kita tengok, kalau lelaki dah pergi kat lelaki, perempuan kat perempuan, dia dah efek tau pada fokus keturunan, fokus kepada macam mana kita nak jaga negara ini dengan satu norma yang betul-betul seperti dahulu. Benda normal, dia dah hilang. Jadi ini kita dapat lihat bahawasanya Allah menggambarkan dosa ini dosa yang sangat-sangat besar. Saya faham kadang-kadang kita memang nak interaksi dengan LGBT dengan cara yang terbaik, tetapi kita kena kekal dengan prinsip bahawa yang salah tetap salah, yang betul tetap betul. Walaupun mungkin kita berfikiran terbuka, tetapi kalau dalam hal ini kita kena kata yang salah tetap salah. Allah bagi tahu fahisyah, bahkan di dalam surah yang lain, dalam surah Asy-Syu'ara, Allah Subhanahu wa taala bagi tahu yang kaum Lut ini, mereka ini dihancurkan. Nak katanya di dalam Al-Quran Allah cerita tentang kaum Lut yang melakukan hubungan homoseksual, mereka ini diazab dengan azab yang sangat-sangat besar. Jadi kita ni kena kenal, kita kena tahu bahawa perkara ini memang salah. Kalau seandainya daripada awal ada perasaan itu, jangan layankan. Perasaan itu kadang-kadang timbul, Allah jadikan dia sebagai ujian. Kita sebagai manusia, kita kena tahu ini salah, jangan follow. Perasaan itu kadang-kadang datang, jangan ikut dan jangan layankan. Dan kita sebagai mungkin orang yang mungkin mendepani dengan LGBTQ, kita sama-sama ajak mereka dengan kasih sayang. Ada antara mereka yang perlukan bantuan. Mereka nak mengubah diri mereka tapi tak bantu, duduk dalam kelompok mereka. Mereka perlukan bantuan, mereka perlukan kasih sayang daripada kita. Bantu mereka, jangan bantai peribadi mereka, tapi cuba bantu mereka, tegur baik-baik, tegur dengan sebaiknya, sebab kita tidak diajar oleh Allah untuk bencikan pendosa, tapi kita diajar untuk benci dosa tu. Bantu mereka, kita ni nak masuk syurga sama-sama. Moga-moga Allah selamatkan kita daripada masalah ini, masalah yang sangat-sangat besar dan kritikal. Moga Allah selamatkan Malaysia dan seluruh dunia daripada budaya LGBTQ. Wallahu a'lam, moga bermanfaat. Assalamualaikum. Alright, bismillahirrahmanirrahim. Satu pesanan yang sangat baik daripada Da'i Imran untuk kita. Kalau tadi Cap ada cerita berkaitan dengan kita kena betulkan mindset, we have to start from the bottom again. Let's say we all start with our own mindset dengan cara macam mana yang dipesan Da'i Imran tadi. Kita mulakan jangan dengan cara kita bantu mereka dan bukan kita bantai peribadi mereka. Okey, kita tolong mereka dari sudut macam mana mereka boleh keluar daripada perasaan ini, dan jangan sama sekali kita mencaci, kita membantai peribadi mereka itu. Satu nasihat yang cukup baik untuk kita semua amalkan. Baik, insya-Allah kita akan kembali lagi selepas ini, tapi jom sama-sama kita rehatkan diri dengan istighfar. Jumpa lagi insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa khabar anak-anak yang Umi kasihi, Umi rindui? Masya Allah, ni semua anak-anak yang hebat, soleh, solehah. Umi suka sangatlah sebab memilih rancangan yang baik macam ni. Kita dah mendengar kalamullah, bagaimana ditadabbur. Orang yang bertadabbur akan Al-Quran, imannya pasti semakin subur, takaburnya akan lebur. Subhanallah. Jadi siapakah itu anak-anak Umi yang sedang menonton? Macam mana? Adakah yang terlibat dengan LGBT? Bulat-bulat dah mata Umi ni, Masya Allah. Kenapa yang sampai jadi kita melawan fitrah?
Kalau ada ibu ayah yang menonton bersama pada hari ini, minta maaf Umi sebutkan di sini. Kerana apa? Ada yang seronok sangat. Ustazah, ni makcik-makcik kat masjid lah kadang-kadang. Seronok sangat ustazah, anak saya hafizah, al-hafiz, tak bercampur antara lelaki dan perempuan. Bawa balik kawan perempuan, anaknya perempuan ni, bawa balik kawan perempuan, tidur dalam bilik yang sama. Oh, kalau saya nak pergi outstation mana-mana, ustazah tak risau dah. Jangan seronok sangat. Kerana apa? Fitrahnya orang lelaki suka kepada perempuan, perempuan suka kepada lelaki. Tetapi golongan LGBT, kita pun melihat anak-anak yang Umi kasihi, kenapa pelik sangat mereka hidup atas muka bumi Allah ni. Perempuan suka kepada perempuan. Konon-kononnya yang perempuan kata, saya pernah ada boyfriend tetapi tinggalkan saya macam tu saja, kecewa saya, tak ada siapa pun atas dunia ni, lelaki-lelaki kiriman Tuhan yang baik-baik. Macamlah boyfriend kita yang sebelum ni tu adalah kiriman pos laju. Macam itulah Umi Zai nak ingatkan, semua kalau kita baik menjadi seperti Fatimah Az-Zahra, Allah akan datangkan orang-orang yang baik seperti Saidina Ali. Kita tak jumpa, tetapi anak-anak Umi yang Umi kasihi, marilah jangan mudah-mudah kita menyalahkan orang tu, menyalahkan orang ini. Kerana apa? Bila kita mengatur langkah kita, cinta, kecenderungan hati kita, kita takut sangat bila tersilap langkah. Bagaimana yang diceritakan dalam ayat-ayat Allah tadi, Allah hancurkan kaum Nabi Lut. Lelaki suka kepada lelaki, Allah Subhanahu Wa Taala akan melaknat orang-orang yang begini. Seronoknya seketika sangat. Minta maaf Umi sebut, yang perempuan, alah kalau kita berkawan dengan lelaki tersilap langkah nanti termengandung pula. Berkawan dengan perempuan kan tak mengapa Umi Zai. Jadi jawapannya, ada yang sanggup memperjuangkan hak. Kononnya LGBT ni harus berada di bumi Malaysia ini, bumi yang bertuah ini. Kita ni dah kenapa? Yang Allah Subhanahu Wa Taala hantarkan kepada kita tak pernah tersilap. Dulu, kini, selamanya. Allah itu akan betul, maha betul selama-lamanya. Kita tak boleh lawan apa yang Allah telah hantarkan. Normal ibu ayah kalau anak kita yang lelaki suka pada perempuan, perempuan suka pada lelaki, tapi kita sama-sama pantau, kenali siapa kawan-kawan dia. Jangan berdua-duaan kerana di tengah-tengahnya adalah iblis yang cemburu. Anak-anak Umi Zai yang menonton hari ini adalah orang baik-baik belaka. Jadi orang macam ni yang dicemburui oleh si laknatullah. Kalau kita ada geng-geng yang macam tu, tolong berikan nasihat. Tolong berikan nasihat. Selagi mana kita mampu, doakan yang baik-baik. Kalau hati, wahai anak-anak Umi Zai yang lelaki, dah cenderung kepada lelaki, tolong pisahkan dari segi jasad. Jangan bertemu lagi. Yang perempuan pun begitu. Minta pertolongan kawan-kawan terdekat yang soleh, solehah, ibu dan ayah kita, minta tolong doakan. Sebab semua ini adalah soal hati. Jadi jangan tersilap langkah. Perempuan silakan dengan lelaki, jangan perempuan dengan perempuan. Kita ni kadang-kadang lesbian lah, macam-macam, na'uzubillah. Jangan ya sayang, Umi Zai sayang semua kerana Allah. Untuk disayang Allah, ikutlah fitrah yang Allah telah tetapkan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Rabb kami, kurniakanlah kepada kami dan keturunan kami serta pasangan kami penyejuk mata kami. Jadikan pula kami sebagai imam bagi orang-orang yang bertakwa. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Masya-Allah, satu pesanan tulus ikhlas daripada ibu kita, dan saya yakin ibu-ibu kita dekat luar sana pun merasai ataupun ingin memesankan kepada kita satu perkara yang sama. So ayuh sama-sama kita pegang beberapa poin yang saya boleh kongsikan untuk kita anchor. Yang pertama, kita tolong beri nasihat kepada kawan-kawan kita yang mungkin alami perkara itu. Yang kedua, kita doakan yang baik-baik seperti mana yang Ustazah sebutkan. Dan sekiranya kita sendiri alami, kita cuba pisahkan diri kita dari sudut lahiriah, fizikal dengan orang-orang yang menyebabkan kita tertrigger kot dari sudut nafsu kita itu sendiri. Baik, kita akan akhirkan kita punya segmen episod kali ini dengan adanya resolusi untuk kita bersama-samalah, Cap. So, ini dia kita punya peringkat seperti biasa. Jom kita sama-sama lihat apakah resolusi untuk episod kali ini. Alright, dari sudut individu, ingat kita kena seek help
cari circle yang baik untuk kita boleh bantu kawal perasaan ataupun nafsu kita, dan kita cubalah sedaya upaya kekal ataupun kekangkan nafsu kita daripada adanya perasaan-perasaan sebegini. Untuk keluarga pula, sekiranya ada anak-anak kita yang mungkin terlibat dengan perasaan-perasaan LGBT ini, maka kena perhatikan secara halus, perhatikan apakah yang mereka layani dari sudut gadget, dan moga-moga dia akan membantu anak-anak kita daripada adanya perasaan-perasaan sebegitu. Dan dari sudut masyarakat, ingat, jangan kita menyerang peribadi mereka, tapi kita kena start untuk bantu mereka. Stop shaming, start helping. Okay, so itu dia sedikit resolusi untuk kita punya episod kali ini berkaitan dengan LGBTQ. Macam mana kita nak mencari identiti kepada mereka. Dan untuk pengetahuan korang, seperti biasa, nak dapat mana kad pelakat ni, ada dekat di bawah description link video YouTube ini. So korang boleh check dekat bawah dan boleh cuba hasilkan pelbagai resolusi yang kita boleh ada dalam masalah remaja. Alright, so kita nak kesudah hampir episod dah, Cap. So maybe you want to say something as a conclusion for this episode. Sure. Alhamdulillah. Thank you so much to TikTok for having me on board. Yeah, thank you, to share my perspective. As I said before, kalau kita betul-betul nak lawan benda ni and remove it and lower the cases, kita kena robohkan semua. Start from the ground up and really think of how to innovate. Inovasi is the key word. You have to innovate ways of how orang boleh consume the Quran. This is very important. We have to innovate of how people consume. Quran ni dah perfect. But human beings, we will never be perfect. And the wave of innovation dari pihak lain lagi laju pada inovasi dalam Islam. Kalau betul-betul kita nak kemajuankan Islam, kita kena innovate. Is tanpa innovation tak ada kemajuan. In any aspect of life. Tanpa innovation tak ada kemajuan. Sebab tu bila Chris tanya Dai tadi, mana kemajuan? It's very hard to find A and B. Susah. Data tu. You have to robo everything, start from the ground up, insyaAllah. Alhamdulillah. Moga-moga Allah SWT berikan kekuatan untuk setiap organisasi, setiap badan-badan yang dapat membangunkan Islam kembali ke jalan yang benar mengikut panduan Al-Quran ini, insyaAllah. So dengan itu, kita akan sama-sama pastikan kita turuti kita punya resolusi, turuti kita punya episod dengan istighfar. So saya nak ajak kepada korang semua yang dekat luar, jom sama-sama kita buat istighfar challenge, dan jangan lupa sharekan video korang dekat media sosial, hashtagkan dengan istighfar challenge, hashtagkan dengan istighfar anak muda, dan hashtagkan kepada TikTok TV. Dan moga-moga dengan cara ini dia akan mudahkan kita untuk menyerlahkan gelombang Al-Quran ini bersama-sama. Alang-alang tu jangan lupa untuk follow media sosial TikTok TV. Alright. So guys, kita sudah ke penghujung perancangan kita. So insyaAllah kita sama-sama saksikan beberapa keratan video istighfar challenge yang korang ada buat dekat luar sana. Saya Da'i Muda Zaim Zamri. Kita jumpa lagi pada masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر